Sebuah perusahaan sepatu di dunia pernah nyaris bangkrut. Perusahaan itu namanya Nike, punya cerita gelap di dalamnya. Semua orang ngerendahin karyawan yang pengen ngelakuin aksi nekat buat perusahaan. Ide karyawan rendahan itu emang gila banget, sampai bikin semua orang gak ada yang percaya. Tapi siapa sangka, aksi gila dan nekatnya itu bisa mencetak sejarah perusahaan di dunia olahraga. Ide gila itu berjodoh dengan atlet muda yang tadinya belum punya nama besar. Ini dia kisah sepatu legendaris yang lahir dari tekad, keyakinan, dan taruhan yang hampir mustahil dalam film Air. Di tahun 1984, ada om-om karyawan perusahaan sepatu Nike yang menjabat sebagai talent scout di divisi bola basket. Om-om itu namanya Sonny Vaccaro, diperanin sama Matt Damon. Karena namanya agak susah nih, kita panggil aja Om Gan alias Om Ganteng. Om Gan ini kerjaannya nyari pemain basket buat direkrut dan disponsorin sama Nike ke berbagai pertandingan bola basket. Ngomong-ngomong nih, di tahun 1984 ada 3 merek yang jadi pangsa pasar sepatu basket. Converse menguasai 54% pasar, Adidas 29%, sedangkan Nike cuma 17%. Jadi di tahun itu lagi kalah saing dah tuh si Nike sama merek-merek lain. Bahkan pas lagi meeting, wakil presiden marketing divisi bola basket juga bilang, So, Mr. Orwell was right. 1984 has been a tough year. Our sales are down, our growth is down, but this company is about who we really are when we are down for the count. Kita panggil aja orang itu Bapak Marketing. Si Bapak Marketing juga meeting soal pemain basket yang bakal jadi pilihan Nike di tahun ini. Ada beberapa nama pemain basket, salah satunya adalah... And at number 3, Jordan going to Adidas. Can't afford it. Lihat kan itu barusan siapa? Ada nama Michael Jordan di pilihan ketiga buat dipilih Nike. Tapi Bapak Marketing udah skeptis tuh karena ngerasa nggak mampu bayar dan Jordan bakal pilih Adidas. Sampai akhirnya dari puluhan nama pemain basket, meeting itu belum bisa ngehasilin keputusan pemain basket yang mau dipilih. Di toilet, Bapak Marketing nanya lah ke Om Gan, kenapa Doi diem aja di ruang meeting tadi? Listen, we got $250K for 3 names. This is where you come up with a brilliant idea that no one else can see. Let's hear it. We need more money. Om Gan bilang kalau Nike tuh butuh uang lebih buat bisa dapat pemain basket yang bener-bener bagus. Wow. Tapi Bapak Marketing malah bilang, That's what happens when things are successful. What's happening right now is failure. And if it continues that way, Nike's going to be out of the basketball business and we're going to be out of a job. Good play. gak nyangka Nike pernah semiskin itu ya. Mau rekrut pemain basket bagus aja kekurangan cuan mereka. Tapi tiba-tiba Om Gan nanya begini. What about Jordan? Oh, Sonny, we can't get fucking Michael Jordan. Okay, I listened to Falk for 3 hours. He's too expensive. Wih, udah kepikiran mau pilih babang Michael Jordan tuh. Tapi tetap aja, cuannya kagak ada bos. Abis dari situ, Om Gan ada meeting lagi nih. Sekarang meetingnya sama CEO langsung. Namanya Bapak Philip Knight. Nih lagi-lagi namanya susah nih. Ya pokoknya kita kenal orang ini sebagai Bapak CEO yang diperanin sama Ben Affleck. Om Gan ditanya sama Bapak CEO soal rapat sama tim marketing tadi kayak gimana. Disaster. Wonderful. What's the plan? Piss away our tiny allocation on 3 mediocre players again. Sonny, we had an annual loss. I had to lay off a quarter of the fucking company, okay? I know, Phil. Wow, ternyata emang beneran Nike lagi diambang kebangkrutan saat itu. Bapak CEO juga bilang kalau nggak ada peningkatan dari divisi bola basket. Bisa-bisa divisi itu ditutup. Intinya di ruang itu mereka berdua debat lah soal masa depan divisi bola basket di perusahaan Nike. Om Gan kekeh kalau mau meningkat harus ada tambahan dana buat rekrut pemain basket yang bagus. Dan lagi-lagi Om Gan bilang, I need $500,000. malamnya Om Gan pergi ke minimarket. Doi beli cemilan dan juga satu buku soal basket. Om Gan iseng nanya-nanya ke kasirnya soal pemain basket. Salah satunya yang ditanya itu, You're not mad about Jordan? A guard? Hell no.
mean, he's averaging what, 17 points, which is like 10 in the NBA. Nyinggung Jordan lagi aja nih si Om Gan. Rekrut aja dah langsung. Habis dari minimarket, Om Gan langsung balik ke rumah. Doi nyetel beberapa kaset yang isinya video-video pemain basket. Buat lihat-lihat lagi nih, mana yang sebenarnya cocok dipilih sama Nike. Di video yang dilihat Om Gan itu ada satu pemain basket yang mencuri perhatian Doi sampai duduknya jadi tegak. Besok paginya di kantor, Om Gan langsung semangat banget buat nunjukin video pemain basket itu ke bapak marketing. Get broke. I need you. Sonny, I'm going to be done in 5 minutes. I need you done now. You guys are busy. Richard, It's fine. Richard, I'm sorry. We're going to follow up, okay? Thank you. Om Gan dengan membara langsung to the point ngejelasin gimana hebatnya pemain basket yang ada di video itu. Dan pemain basket itu adalah... Look, when he shoots it right away. He knows he's getting the ball. The play is drawn up for Jordan. And now that you know that, Om Gan ngejelasin betapa hebatnya seorang pebasket Michael Jordan yang saat itu baru berumur 18 tahun sudah bisa mencetak poin dengan rileks. look at how relaxed he is. Look, he wants the ball. He's calling for the ball. The whole world is watching him. He's 18 years old. He's 3 seconds away from the biggest shot of his life. Abis nunjukin video itu, Om Gan langsung terang-terangan sama bapak marketing. Om Gan bilang, I want to sign one. I want to sign him. We build a shoe line around just him. We tap into something deeper, into the player's identity, into that. What's that mean? He doesn't wear the shoe. He is the shoe. The shoe is him. tapi respon dari bapak marketing malah kayak begini. It's going to cost too much money. No, not if we bet it all on one guy. Too risky. You want the whole budget? Whole budget. Can't do that. We're going to spread it across 3 or 4 players. Om Gan kekeh tetap pengen modal marketing sepenuhnya buat bayar Michael Jordan. Tapi bapak marketing maunya disebar ke 3 pebasket. Bapak marketing juga bilang, Painfully clear that he doesn't want to come here. So you would have to have a pretty compelling pitch. Do you have that? Yeah, I can tell him the one thing the other companies can't compete with. keren! Om Gan udah pede tuh bakal bisa presentasi yang bagus buat rekrut Michael Jordan. Abis itu Om Gan langsung ngajak rekan kerja satu divisinya buat diskusi soal Michael Jordan. Tapi yang dibilang rekan kerjanya itu malah, Michael is an Adidas guy. He loves Adidas. That's all he wear. Them badass warm-up suits, shell toe. Michael don't want to come to Nike batting that damn guy sitting in the bribe patch. Well, I'll deal with that after I deal with Phil. wow, ternyata Michael Jordan itu penggemar Adidas dan cuma pakai merek itu. Bakal susah nih kayaknya buat rekrut Michael Jordan. Bukan cuma itu, rekan kerja Om Gan juga bilang, But what I don't know is what his agent gonna ask for. wow. Emang bakal semahal apa sih harga Michael Jordan? Udunan bisa kali ya buat bayar si Michael Jordan ini. Om Gan langsung telepon agensinya Michael Jordan. Namanya David. Om Gan pengen nanya soal harga Michael Jordan. Tapi agensinya itu malah bilang, When someone says it's not about the money, I know for sure it's about the money. We decided to stretch the envelope. We want to hear what each company can do to promote Michael. Okay, well then we're thinking along the same lines. That's why I want to have a meeting. ngeri sih ini. Jadi yang penting itu bukan cuma uangnya, tapi juga gimana cara mempromosikan Michael Jordan itu sendiri. David juga ngejelasin kalau cuma Adidas yang presentasinya bagus ke Michael Jordan. Belum ada yang bisa ngalahin. Tapi akhirnya si David ngasih tahu jadwal meeting Michael Jordan. Katanya, Even though UNC was a conference school, Michael wore Adidas during practice. Put on Converse right before the game started. wah, ternyata Michael Jordan udah ada jadwal pertemuan sama Converse dan Adidas nih. Terus Om Gan nanya lagi, What are they offering? I don't see a world where it's south of 250. wadaw, ternyata Adidas sama Converse bakal nawarin Michael Jordan dengan harga di atas $250.000. Sedangkan modalnya Nike cuma ada segitu doang nih. Langsung aja Om Gan diskusi sama Bapak CEO dengan ketulusan hatinya yang paling dalam. Asik. Om Gan sampai bilang, I'm willing to bet my career on Michael Jordan. dan akhirnya Bapak CEO setuju untuk coba bertemu dengan Michael Jordan dulu. Oke, persaingan dimulai. Adidas mulai meeting gimana caranya merekrut Michael Jordan. Converse juga menargetkan Michael Jordan.
Sementara itu, Nike dengan Om Gun, Bapak CEO, dan Bapak Marketing merencanakan pertemuan dengan Michael Jordan. Om Gun juga langsung telepon David alias agensinya Michael Jordan buat atur pertemuan. Tapi si David ini agak ribet gitu dah orangnya. Jadi permintaan pertemuan dengan Michael Jordan gak bisa diterima gitu aja. Tiba-tiba Om Gun kepikiran suatu ide. Stan, hey, get me a ticket to LA. Plane ticket, leave it at the gate. Mau ngapain tuh Doi terbang ke Los Angeles? Di LA, Om Gun ketemuan sama seseorang coach basket. Namanya George Raveling. Ya pokoknya kita panggil aja coach basket dah. Tapi baru juga ketemu, coach basket itu udah ngomong, Michael's not coming to Nike. He doesn't even want to meet. You know, believe me, I told him multiple times. And we got along. He just doesn't like the shoe. Never even worn the shoes. hah? Seenggak suka itu Michael Jordan sama Nike? Coach basket itu juga cerita kalau Michael Jordan pernah bilang, If somebody was to buy him a red Mercedes 380 SL, he would sign a shoe contract for life with anybody. sampai akhirnya Om Gun kepikiran buat nekat ngomong langsung sama orang tuanya Michael Jordan. Tapi coach basket menganggap itu adalah ide yang bodoh dan kurang profesional karena melangkahi agensinya. Tapi Om Gun tetap punya pikiran kayak gitu. Doi sampai bilang ke rekan kerjanya kalau Doi pengen ngomong langsung sama orang tua Michael Jordan. Dan rekan kerjanya itu bilang, I believe in you. nah ini nih baru rekan kerja. Bisa percaya dan semangat sama ide gila temennya sendiri. Bener-bener om-om satu ini bukan cuma ganteng tapi juga gila. Hari ini Doi bolos kerja dan beneran mau samperin rumah orang tua Michael Jordan sendirian di Carolina Utara. Gue nggak tahu nih persisnya di mana, tapi yang pasti itu tempat jauh dari kantor Nike. Makanya Om Gun sampai bolos. Akhirnya Om Gun sampai di rumah Michael Jordan. Doi ketemu dan menyapa bokapnya Michael Jordan. Bokapnya nih ramah dan baik banget. Tapi pas nyokap Michael Jordan datang, Who is it? Hello, Mrs. Jordan. My name's Sonny Vaccaro. I'm with Nike. I believe Mr. Falk made it clear that we weren't interested. Yes, I was told not to call. duh, kelihatan agak garang dan killer gini lagi nyokapnya Michael Jordan. Tapi akhirnya nyokap Michael Jordan ngizinin Om Gun buat masuk ke rumahnya. Baru duduk, nyokap Jordan langsung bilang, You know, it's quite presumptuous of you to show up at my door, but I believe the saying that if you say what you want, that's fine and good, but doing something about it, that's what really counts. Terus nyokap Jordan juga bilang kalau Michael udah pasti bakal pilih Adidas dan jadiin Converse sebagai pilihan kedua. Sedangkan Nike nggak ada di pikiran Michael Jordan. Tapi kata Om Gun, I'll make a bet with you. I'll tell you exactly how those meetings are going to go. And if I'm wrong, then don't take a meeting with Nike. But if I'm right, please consider that you and Michael come out. anjay, mainnya halus banget ini Om Gun, keren pisan. Habis itu Om Gun langsung ngejelasin ke nyokap Jordan kalau Adidas dan Converse tuh nanti presentasinya bakal kayak gimana. Terus Om Gun juga mengungkapkan alasan kenapa Doi ada di rumahnya Jordan sekarang. I believe he's different. And I believe you might be the only person on earth who knows it. That's why I'm in Wilmington, North Carolina. Mantap, gaskan terus Om Gunku. Besoknya si David, agensinya Michael Jordan, auto ngamuk di telepon marah-marah sama Om Gun karena main asal nyamperin rumah ortu Jordan. David nggak percaya kalau Nike bakal berhasil rekrut Michael Jordan. Hari itu juga, Om Gun dipanggil dan ditegur sama Bapak CEO karena udah lancang main ke rumah Michael Jordan. Did you go to Michael Jordan's house and sit down with his mother and schedule a meeting with his family and this company for Monday? Bapak CEO langsung ngomel-ngomel karena Om Gun ambil keputusan tanpa persetujuan dulu. Berdebatlah mereka berdua. Pas udah adem dan selesai debat, Om Gun bilang, I don't know how much more emphatically I can say this. If we don't make this deal, I don't know what my place is at this company. I agree. gila, keren abis. Om Gun rela mempertaruhkan jabatannya kalau sampai nggak bisa deal sama Michael Jordan. Abis itu Om Gun langsung nyamperin Om Pete. Om Pete ini yang buat sepatu di Nike. Om Gun request sepatu basket paling terbaik,
fresh dan fungsional buat ditunjukin di meeting sama Michael Jordan di hari Senin nanti. Oke, hari ini orang tua dan Michael Jordan sendiri menghadiri pertemuan yang pertama dengan merek Converse. Isi pertemuan itu sama kayak apa yang Om Gan tebak dan bilang ke nyokapnya Jordan. Sementara itu, Om Gan dan tim Nike masih merancang sepatu buat Michael Jordan dengan warna dominan adalah merah. Sampai akhirnya terpikir nama dari sepatu baru itu adalah Air Jordan. Jadi ini nih, asal-usul nama sepatu Nike Air Jordan. Dan beberapa hari kemudian setelah itu, akhirnya... Wih, kayak gimana nih sepatunya? Desainnya sih belum diliatin ya, tapi reaksi Om Gan sama bapak marketing kayak gini nih. Sementara itu, hari ini orang tua dan Michael Jordan meeting sama merek Adidas. Dan isi meeting itu lagi-lagi persis kayak apa yang ditebak sama Om Gan. Hari itu juga, Om Gan kasih tahu nama Air Jordan ke bapak CEO. Dan Om Gan nanya apakah semua budget kalian akan dikasih buat penawaran Michael Jordan. Well, how'd you come to that solution? Went for a run. Wih, gila. Akhirnya bapak CEO ambil keputusan agar budgetnya full buat rekrut Michael Jordan. Abis itu, Om Gan, rekan kerjanya, bapak CEO, bapak marketing, dan Om Pete mikirin strategi buat menyambut dan presentasi di depan Michael Jordan beserta keluarga nanti. Mereka meeting selama semalaman penuh. Om Gan sampai begadang parah buat pelajarin Michael Jordan ini secara pribadi tuh kayak gimana orangnya. Bapak marketing juga paling terdepan buat nemenin Om Gan. Dan sekarang tibalah saatnya tim Nike presentasi di hadapan Michael Jordan dan orang tuanya. Michael Jordan dan orang tuanya udah tiba di kantor Nike. Awal-awal masuk ruang meeting ada obrolan awkward gitu deh, dikit-dikit. Akhirnya presentasi dimulai. Bulls colors. That's right. They're called Air Jordan. Tim Nike presentasi deh, bilang nama sepatunya itu Air Jordan. Bokapnya Jordan komentar. That shoe is red and black. Yes, sir. I thought the NBA had a rule on color. Yeah, they do. They want it all white, and with all due respect to them, they can go to hell. We're gonna pay the fines. Gila, keren banget kan? Menerabas aturan warna sepatu dan siap buat bayar denda saat Michael pakai sepatu itu di pertandingan. Tim Nike bilang kalau Michael Jordan nantinya akan dibebaskan mau membentuk personal brandingnya kayak gimana. Abis itu, tim Nike memutar video Michael Jordan yang hebat dalam bermain basket. Tapi di tengah pemutaran video, tiba-tiba... I'm sorry, turn it off, Rob. Turn it off. Just, Sonny, please. Sonny, what the fuck are you doing? Forget about the shoes. Forget about the money. You're gonna make enough money, it's not gonna matter. Money can buy you almost anything. It can't buy you immortality. That you have to earn. Lah, kenapa tuh si Om Gan tiba-tiba keluar dari rencana? Ternyata Om Gan mau ngomong dari hati ke hati sama Michael Jordan. Om Gan ngomong, You were cut from your high school basketball team. You willed your way to the NBA. You're gonna win championships. It's an American story, and that's why Americans are gonna love it. People are gonna build you up. God, are they going to? Because when you're great and new, we love you. Om Gan ngomong panjang lebar soal perspektif doi melihat seorang Michael Jordan. Semua kata-kata, bacotan-bacotan dari hati doi keluarin dari mulutnya. Sampai akhirnya Om Gan bilang, A shoe is just a shoe until somebody steps into it. Then it has meaning. The rest of us just want a chance to touch that greatness. We need you in these shoes, not so you have meaning in your life, but so that we have meaning in ours. Everyone at this table will be forgotten as soon as our time here is up, except for you. Anjay, diem-diem Michael Jordan tersentuh kali ya itu hatinya. Habis itu Bapak CEO langsung mengatakan penawaran buat Michael Jordan. Penawarannya adalah $250.000. Dan akhirnya meeting pun selesai. Mereka bilang akan mengabari jika udah ada keputusan nanti. Beberapa hari setelah meeting itu masih belum ada kabar juga dari keluarga Jordan. Sampai tiba-tiba datang telepon dari Hello. Hey, Howard, what's going on? Om Gan dapat telepon dari rekan kerjanya. Rekan kerjanya itu cerita kalau dia tahu informasi dari bokapnya Jordan.
Katanya Adidas kasih penawaran harga yang sama kayak Nike, tapi ada tambahan mobil Mercedes. Dia juga bilang, And I don't think he accepted it yet though, so we might still have time. That's why I want to give you the heads up, maybe make some moves. ini tuh jadi kayak masih ada harapan, tapi kok kayak kecil banget ya. Om Gan auto lemes habis denger info dari telepon itu. Doi udah kayak nggak tahu mau berbuat apa lagi. Tapi selang beberapa jam kemudian, Om Gan dapat telepon lagi. Dan telepon itu dari Mrs. Jordan. I have some news for you. wow, nyokap Jordan telepon Om Gan dan mau kasih kabar. Ternyata Michael will accept the $250,000 salary guarantee, and the shoe will be named for Michael and our family. What? Yes. Really? yes, akhirnya Michael Jordan dan keluarga setuju buat kerjasama dengan Nike. Tapi obrolan itu belum selesai. Nyokap Jordan bilang ada syarat, dan syaratnya itu adalah Michael will get a percentage of the revenue of the sale of each shoe that is sold. I'm sorry? Not all Nike shoes, just the ones with his name on them. Oh, Mrs. Jordan, so that's not how the business works. hah? Itu syarat yang lumayan gila sih. Nyokap Jordan minta jatah dari setiap penjualan sepatu Air Jordan yang laku. Ngedengar itu, Om Gan langsung ngejelasin kalau cara kerja bisnis Nike adalah dengan berinvestasi dan nanti akan dapat bagian. Aturannya dari dulu udah begitu. Tapi nyokap Jordan juga bilang kalau alasan dari menginginkan jatah itu karena His concern is that in order for the shoe to be meaningful, in order for young people, many not of real means, to want to go out and spend the money that they've worked all week, 2 weeks at the mall for, then Michael has to create the meaning in that shoe. Tapi Om Gan tetap bilang kalau cara kerja bisnisnya memang bukan kayak gitu. Akhirnya coba diskusi lagi deh mereka berdua dari hati ke hati. Sampai nyokap Jordan bilang, A shoe is just a shoe until my son steps into it. wah itu quote of the day itu. Fix quote of the day. Abis itu Om Gan langsung ngasih informasi soal Jordan yang minta jatah penjualan ke Bapak CEO. Dan kata Bapak CEO, Fuck it. We should do it. terus Om Gan juga bilang, It's a big risk. You remember for the rules you're breaking. Close the fucking deal. karena Bapak CEO udah setuju, Om Gan langsung ngabarin nyokap Jordan. Om Gan bilang, The Nike Corporation is going to accept your terms and offer Michael Jordan a direct revenue share from the sale of every single shoe with his name on it. wow. Akhirnya Om Gan bisa deal dengan nyokap Jordan. Om Gan langsung umumin ini ke semua orang kantor. Katanya, We just signed Michael Jordan! Bapak marketing langsung peluk Om Gan. Mereka semua happy pol. Setelah diresmikan peluncuran sepatu Air Jordan, sepatu itu terjual dengan total omset sebesar $162 juta pada tahun pertama penjualannya. Gila banget. Orang-orang tim Nike kayak Om Gan, rekan kerjanya, Bapak CEO, Bapak marketing, Om Pete, bahkan Michael Jordan sekeluarga pun semuanya sukses dengan karir dan kisah hidupnya masing-masing. Film Air bukan cuma tentang sepatu, tapi tentang orang-orang yang berani percaya, bahkan ketika semua orang bilang itu gila. Sebuah pelajaran tentang keberanian, keyakinan, dan bagaimana satu keputusan bisa mengubah sejarah selamanya. Gimana nih pendapat kamu tentang film Air? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.